Narad no. No papabagay ustos ka ha. Nalaplapan ko ma. Like ni mother ko na eh. So, sige mother, videoan ka. Hanggang maabot mo yung titumong ko. Apa yung amo mo ito, Jekon? Ang pamula ito. Dahil niya pa ni Papa kasi ni Mama magsublen. Hindi pa nagdaganon. Oh. Ah? Tres no? Pero mas maganda naman ng hapon pala malamig. Ano yung madali? Hagami nga inom. Dito na kami oh. Tingnan mo. Yeah. Kita mo yan? Oh. Baka masilaw ka daw. Sige na ganun. Mamaya. Hintayin nyo kami dyan. Ha? 30. Apa ito yun eh? Tricycle ka pa. Ay na Jay. Baka dadadani dyan. Tricycle ka 15 bawat isa. Hanging bridge. Doon.